السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبينه الحجاب. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر الجمعة رحمكم الله، alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, monggo sareng-sareng wonten Jumu'ah ingkang penuh hikmah, penuh keberkahan saking Allah, penuh rahmah maghfirah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita jawab panggilanipun Allah kanthi saestu-estunipun, kanthi jiwa ingkang pasrah, kanthi mana taat tunduk patuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi wonten Jumu'ah niki dening Allah kita dikempalaken saperlu inggih menika menjawab panggilanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten kita inggih menika tiyang ingkang amanu, beriman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mila para rawuh jamaah sekalian, sejenak kita tinggalaken hal-hal ingkang berkaitan duniawi ingkang boten enten praine nek boten kita cekapaken. Jumat niki penting sangat. Kita harus berkumpul menyamakan iman, menyamakan niat, menyamakan inggih menika hati kita, supados kita menika bertambah dipun kuataken dening Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadratal Imam Jamaah Jumat rahimakumullah. Nomor kali Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat kaatur salam kaatur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaat sehingga kita ten alam dunya saged inggih menika istana Nabi sunnatin Nabi saged ngurip-nguripaken sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad, sangat berusaha inggih menika menjalankan bahkan sampai kita mangke dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala kalebet yang ingkang beriman, bertakwa dan menjalankan sedaya risalah Islamiyah. Hadratal Imam Jamaah Jumat rahimakumullah. Salajengipun inggih menika ittaqullah haqqa tuqatih. Jumat niki wajib bagi kita sedaya inggih menika saling berwasiat dalam ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah merintahkan dumateng kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau berada dalam kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kejaba kita menika dalam keadaan aslamna, berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. At-taqwa ittaqullah, bertakwa inggih menika al-imtitsal bil awamir. Kita bertakwa dumateng Allah dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh rumaus ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sami-sami al-imtitsal bil awamir, monggo kita laksanakaken kanthi istiqomah sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang fardu kita utamaaken. Fardu kita mboten cekap tasih kathah bolong-bolongi, monggo kita tambah kalian ar-rawatib, ibadah sunnah. Mboten kasuban inggih menika takwa ugi sami dalam satu waktu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rukun Islam salat, bahkan dimulai kita yakin akan malih bersyahadat dumateng Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, bersyahadat. Ditambah malih kita inggih menika melaksanakan ibadah yang paling utama inggih menika salat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, salat, zakat, haji, dan ditambah lintu-lintunipun malih. Wal istinab 'anil nawahi, monggo kita tinggalaken dalam satu waktu inggih menika perintah dan larangan niki penting sangat. Memerintahkan dalam kebaikan tentunya lebih sulit inggih menika al-istinab 'anil nawahi, nalika kita saged nilar meninggalkan laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang paling di antara larangan-laranganipun Allah inggih menika kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Allah ngendika inna syirka la zulmun azim. Sak temene perbuatan syirik termasuk zulmun azim, kezaliman yang paling ageng. Jamaah Jumat rahimakumullah, mila ingkang pertama inggih menika perbuatan kesyirikan dumateng Allah, termasuk ngageng-ngageng mengandalkan diantaranipun inggih menika kekuatan kita, kekuatan badan kita ingkang sampun ten alam donya bekerja berbuat napa mawon seolah-olah niku adalah hasil karya kita, padahal niku adalah setitik daripada nikmat titipan saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ingkar kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sumerap bila kekufuran ugi termasuk kezaliman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wal kafiruna humuz zalimun. Tiang ingkang kufur mboten bersyukur dumateng Allah, mboten mengembalikan sedaya nikmat dumateng Allah, humuz zalimun. Tiang kufur niku wau termasuk tiang ingkang berbuat zalim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sifat kezaliman nomor kali niki ugi sami monggo kita jagi. Niku wau perbuatan syirik termasuk kezaliman, wabil khusus sifat zalim niku wau nggih sami. Kita mboten angsal. Al muslimu la yadzlim wa la yuzlam. Kita dados tiyang muslim niku nggih mboten angsal menganiaya dan dianiaya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan kita sendiri pun seorang muslim terhadap kita nggih mboten angsal berbuat zalim dumateng kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak wonten 3 kezaliman ingkang saged sami-sami kita jagi. Ingkang pertama niku wau zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kita dumateng Allah terjadi niku wau. Pertama karena kekufuran kita dumateng Allah, dan yang kedua niku wau inggih menika karena kesyirikan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah nalika kita menuju Allah, bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah akan paring dumateng kita maghfirah, pengampunan dan pengampunan. Tapi enten malih nomor kalih niki zulmul abdi li ibadihi wa li makhluqati, kezaliman kita dumateng sesami hambanipun Allah, sesami kalian makhlukipun Allah. Wadzalika qad yakunu bi adziyatihim, niku terjadi kadang kita niki menyakiti, bi adziyati menyakiti, merampas, fi a'radhihim ing dalem inggih menika kehormatan, wa fi amwalihim merampas harta benda, wa fi abdanihim lan ugi sami merampas menyakiti badan saudara kita, niki nggih termasuk zulmun, perbuatan zalim. Kalau kadang kita mboten sadar nalika kita berbuat zalim, tapi sederek kita ingkang terjadi kezaliman niku bener-bener saged ngraosaken. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, aqulu qauli hadza wa astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik, faqultu astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرة الإيمان jamaah Jumat rahimakumullah. Nomor kalih niku wau inggih menika muamalah sesami sederek kita. Monggo sami-sami kita jagi ampun ngantos diri kita menika berlaku inggih menika merugikan menzalimi sederek kita niki. Lan ugi sami kita nggih ngoten nalika terjadi bok menawi wonten kita dizalimi tiyang sanes, ugi kita mboten angsal membalasnya dengan doa yang tidak baik. Senajan dakwatal mazlum mustajab, doane tiyang ingkang dizalimi niki estu kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Kula ngingetaken kadang terjadi inggih menika masalah inggih menika sejengkal tanah mawon. Sejengkal tanah kadang kita mboten rela sampai memutus silatul ukhuwah. Man zalama qida shibrin tawaqahullahu bi sab'i aradhin. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, sinten sing telah zalama berbuat zalim bi shibrin qida shibrin, jadi sejengkal tanah mawon, sejengkal tanah. Tawaqallahu bisab'i aradhin, Allah bakal ngalungaken inggih menika bumi pitung lapis. La haula wala quwata illa billah. Mengalah pun insyaallah sejengkal tanah pun mboten dadosaken kita mulia. Mengalah pun insyaallah akan dilipat gandakan, bakal diganti dening Allah berlipat-lipat. Nek kita inggih menika niku wau merasa betul-betul, tapi nek memang itu adalah hak, nggih wajib kita minta. Nek memang niku bener hak, sebab menjaga hak niku nggih termasuk hifdzul ard, menjaga kehormatan niku, menjaga hak kita. Bahkan tiang muslim nalika ada haknya dirampas, kita mengambilnya sampai titik darah, ibaratnya sampai titik darah penghabisan. Insyaallah kita mendapatkan inggih menika derajat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kosok wong sulipun nek mboten hak kita, insyaallah sekita kejar ten pun tinggi mboten saged. Ingkang terakhir inggih menika zalimun li nafsi. Kadang kita mboten sadar kezaliman dumateng diri kita niku wau karena bitadlisiha wa talwithiha bil jaraim wal ma'asi wadzunub. Karena kita menika mboten sadar kita niki telah berbuat mengotori diri kita kiambak dengan berbagai macam jarimah, kriminalitas, wal ma'asi lan perbuatan maksiat-maksiat, wal mungkarat dan kemungkaran, sehingga dening Allah dicabut dening Allah. Nikmat dicabut dening Allah, diganti kalian inggih menika nudzikhu azaban kabiran, diganti kalian azab dening Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sudah diceritakan ada qaryah yang betul-betul inggih menika beriman bertakwa, diparingi rezeki dari sumber airnya melimpah, hasil buminya melimpah, fakafarat bi an'amillah, tetapi dia kufur dumateng Allah, zalim dumateng Allah. Akhirnya fa akhadzathum, Allah mengambil, mencabut keberkahan dari langit dan bumi, disebabkan karena bimakanu yaksibun, disebabkan karena tingkah laku kita.
Katen ingkang saged sami-sami kita tadaburi wonten Jumat niki, mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala kita diparingi gesang ingkang sae, diparingi nikmat rahmat saking Allah, lan paling penting malih kita nyuwun dumateng Allah inggih menika barakatin minas sama'i wal ard. Mugi-mugi dening Allah kita diparingi keberkahan dari langit, ugi sami keberkahan dari bumi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya Allah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an wajma'na ma'a hamalatil Qur'an waj'al akhira kalamina fi intihai aqwalina wa fi intihai ajalina binuril Quran wa bi qawli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi